Mama mwini ujokingu da Kasai. Chimoja Kasai wateleka kuimbe. Wana mila kwenu nganzi kuimbe. Bana betu ngatele shai. Grana sai mama ndabile. Bana betu ngatele shai. Bana betu ngatele shai. Bali mulama mulima ngatele shai. Bali mani baga ngatele shai. Bana ni baga. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Djibouti Kasai. Tu vas se aborder chez le bois, tu vois. Il y en aura parce que du moins, Boani, Matou Adjala Kumpala, Matou Makol. Honorable, Matou Adjala Kumpala, Matou Makol, Bois, Matou Atunde Kokadu, Jamaja, Matou élection. Tu matin. Le président Wasseli, il faut te rappeler, Bantou, Kadima, Mwamba Boani Bimpa, mais l'on a Massoula. Mouma province 11 à Vobi, Kalabukaba Yiba, débat pour le gouverneur. Donc, Massoula ba gouverneur, à le 6 avril. Abim, de manière que Funda Biton, Mukanda, so signé le 6 avril. Ni tu calais de Massoula à bas gouverneur. Moi, tout le monde est concerné parce que Moukale Maweja, Wakaya, Mamlo, tu es intérim, ni tu calais, ni député et gouverneur, Moufia, les 6 avril 2022. Différence, c'est du coup, il y a une constitution, tout le monde le gouverneur, un grand électeur. Bon, tout le monde est le gouverneur. C'est-à-dire, l'ouf, moi, je suis Kasai oriental, on est bien sûr. Nous sommes tués qui la nenda, nous tués qui la cabinette de tout, nous avons fait pour les 600. Honorable, les Léo, nous sommes là, gouverneur, nous sommes Kasai oriental. Ou quoi du coup qu'on y critère nous mutu mweba mu ya muntu unikane cha kusungula boye kulombola Kasai ke to ka jula mu bito chebian to sagila mwaneto kumpela kwa meme kukuhesha nani dianda muna dikala dijalam bolbo be ndimu so kwambile ni ngaka so meme ko la na menju bulelele ni ka ko na université na shumudu amenoni ujulo nga ujini faculté momo ou former ou bas gouverneur. Ani je formé chef de l'État, ani je formé bas ministre tout. Kudi ma cour, a dit banto amène un tronc commun, connaissance générale et puis une spécialité quand pendant ni moi tout mon ko moi état général mini di bamba bana no sangana mo ci di mu ci mo chatula sa bana bo di mon polytechnique mo ci di mu cha kumpala nani 21 cours. Bon ina kwa. To bon webi je to ni histoire wa ko Egypte. Musel 21. Non ineze chini. Kadi to akambe noni mudibanye dikese ditu jinayi. Ni mbumbilu mukese wa mianda ni lumoni lutuka jinalo do amalu kampanda di mwakala koko député isu le gouverneur. Ndi muso kwambile bwalo ngamba ni ngambululu. Ngamba chimo contre yiri to bwalo ntumwa kula ni bantu. Bako abo mu discuter nabo. Ni tumu connaître même mu connaître Afrique bon tout baye mo ko yekusungula le gouverneur ba men ba ya to ya mo ko le gouverneur bo ko marquer à nos présence chana député ya Kasai oriental ko yitumi sungula le gouverneur en 2019 et yo nieze je kubukol kujingani kudi population ni bantu ba to ba vuchin sas population miambule miel miambule bar de mine ni uhulenzo ya bantu mi yanga kajanga na bintu ni de monjila mvula uloka kubangi le kudi tukujale 9 tonnes kule 10 kadi hayi population umumweo kumone noni balo avutu amba avumajala kulobu kwa noni carton rouge député yitumbushi la gouverneur to kadi kamiti bienze kama nango bidi bienze ka muntu aju le gouverneur muntu mo kalanka yenda papa josi to akuteki gouverneur hado tukte gouverneur tutuko che ministre jikun tutuko che conseiller nindi ko min mo anda mutakata mumuni wewe walu mutu wa bantu makumia bijini hamutu bwani wikala wo réfléchir ou créer interaction ou mona chili mo kwenza bako che bihete bi amalu bako ye kompal ki musomba mo mbula mikolo muteka ko luto ude tumbele to kabene ben skala kadite lweo même bu grand électeur chene mo kufila kwa manoni nji halma kampata nji halima kasangat
banto do poso qualité tu di toamba nunku tu di bamba nunkuni muntu ju logo tu di mo kuteka ni ikala gouverneur yonu jisungila ga yeno anyi kala benzie musa ikala bamba ni batu shibeya ni bala kulo to somoto parce que tu on tout sumbu to badi benza bu kimbe basungula benza kimbe basungula député ni sungula bu mutu di tete mutu di mu vision wa muntu kampani kadi abibi di bilo munda mo bwalo ntete mo kukwambira kwambira ni muntu au d'abord ikala munanga kasai bwalo jinanga ki dukongula dinanga kinzambi ikala yeye munanga kasai mukele le menjimi que de mimpa ikala mudungilo afumu waditu ajumwa de bichi ikala mu vision wenda wa le peuple d'abord mu ikala ni plan d'abord projet wa société wudi nenda afumu waditu nga bwa kuiba kila kasai ki au hadu ito amenoni afumu waditu ye mo kutuino mojako do ambele noni to bwa le campagne kadi na chiye mu ikala mu plan wa afumu waditu nga tout est que bois butu tombe boine responsabilité du gouvernement central il y a province ni dimi que la concurrente libre administration échelonnement du koko mon toi oui que le koko ni plan stratégique wenda wa développement boine hadi mfumo wadi tonga ou filet impulsion ou filet interaction ngo ameno to bense chintu kampanda yeye henda kula makaje ko kunshi ko bwa bietoni konde kelo tetu ko mo ko yekompala boalu buisatu budikoko au mfolusa tulibama none bwa muka sayo orientalem au mwenza bupoe muka la sociologique muntu au ikala muka sayo to ikala mweni depes ki kadi mweni parti mu kopto kadi mweni mu yos mweni depes kadi ko mweni depes ko mo biji mweni mo fayil nunca mweni depes tutuka mweni depes boalu na sheka pinye ile kanu ikala na shiye uya yeo tetu to akamba kumpeleni ke bayi mweni depesa muko abono tohesha ki ye uto ka kukumbana même ntu mwamba kumpala je le répète jusqu'aujourd'hui bantu ba kanyoka kunshimini na malo bwa lunga kama ni toe uke no kumbana to je connais bien dini beni depesa on ça golo tu ni beni depesa ba postuler ni ambition ya kwangata gouvernorat tu dini mukalenga Eric Ngalulilung député national tujini mukalenga Paul Chilumbu député national nani conseiller député national IDPS tujini mukalenga Thierry Pond IDPS tujini mukalenga conseiller Mukeba député nani IDPS ide pesi di muntu am yoga ya ji fuila kana no bwa chintu chumwe pele ba juma ku kala mo ba ni mo ndam ticket ko so aba bo we du monani bo ba ba ni sumu no so lani to même chere mo kwa mena ndi ngambe ndi sumu no ko mpanda ngambe no ne egu di mo aka na to kadi kubintu binchiri ngenda ngwambile binya na bie ko mo kutele jina ja to même chere mo kwenza nani secret to kimbo to secret ya vote idi ku di monde to mo emu yikite to yikila ndi nkwambile nani ba ko so ba te candidat ya ba député ba ko woni mayeni balu ba election bujinonko udi mo akala mo file we wa candidature kumbel bugondo boyeba mo file candidature nenzo bon so campagne madame udi we wa musele uyaye mo kuye ku voter hadi ubwele mo yire na mo dinka yenda kwa kumanye noni udi voter mo na abubu amashanyi udi ku voter we wa bwati nanga bwati bakata nongo achachi njingwambi achi mbwalo bushala mahalo bukutondo bukawo ni butondo bu kadi muntu tetu tulomba ni muntu di tetu mulunga nyimpi Yesu tulibabwela tubonso ya mwinyo sacré tudibeni de pesi bien sûr kadi tuamenoni tudibabwela mwinyo sacré mfumo wadi tonga na shika imwamba to udumwa kala ni bana batana na shugo duba telemu na shugo bujikum na shidikum ni basambo babone bakafila nani am ndekelu wandekelu na nunga na koko na shiba dina bo abu ni bamanyi balu kibwalo abu wabone ni kana mo kunga chile gogo kana mo kunga chile gogo Joseph Wanya wa kadi adi ulwa lelo yabo suba dibaye kuti tudi baba ya kijila baboni
Voilà mon coup tout le monde. Gouverneur, oui, c'est long, c'est qu'on a pris. Le gouverneur, il faut moi dire ton tour. Abikabel, bah, toi, moi, ou à coup postuler, tu comptes que tu m'as sur mon postuler. Si nous me foutons en franc à partir, j'ai une preuve de paiement. Franc, il t'a mis un peu de candidat ou quelque chose. Ah, oui, mon candidat, c'est que vous m'avez dépassé à ce moment-là. Ou vous me filez, vous montrez. Bah, tout vous coupez, bah, vous postuler, bah, le coup, tu as mis toi, songe, mon tout campanda, toi, moi, joindre, mon toit RDT, ou deux fois que mon toit, et Moussa, on peut nous postuler. Parce que oui, tu te vois, tu dis, mon nom, ça, Dieu, suis là. Et Moussa, papa, on t'a encore le 10 000. To, moi, je connais ça, moi, de cas, synthèse. Comme Ndimu somba hawani mwa musomba muchimba secha mwa assemblée ngenze mujumu ngambe bindi ngambe bi bantu humvo buni muntu ebumenye chintu kamba kinende dijeni na shikuchibi akuni bakujula mfumu kakula letulutu mwini mwabe wewe ujini dijeni kadi kono musu kujili to chena nyeto kono jitundu chibu ujini dijeni chena nye njini moyi wa kwenzela bakwa bumujumu bwalu singa kwambi nyini politika bakameno ni nseya soigner être te tukulo kwamba ni gestion wa cité hatu bitigana anyima kwamba ni noni c'est un travail une activité au service de l'autre udon voni binto abibidi biende biena kadi bana beto abunyi bateka noni politika c'est une satisfaction wa nani intérêt wani intérêt propre impère égal c'est servir or que papa m'a servir kadi impère égal c'est servir to kadi même ndimu manyi bisato tu fana na tuju so kwamba tu dis besoin muni moni depes ato kadi moni depes mu kala kay kumbana kana mo kwata moni nyo sacré to plateforme kadi sinya ndimu so kwambile noni te tu bena ku depes il depes c'est une école de formation tu dis une école makanda mping école il faut former ba ngambile ntele le politicien ou mon pingio buturiemu ni ngudi mo opposition ni ngudi kuluseka lokwa udika yimu hita ko wa ide pesata bons ba hita ko wa ide Kabila kena wonto Kabila Joseph Kabila Joseph tu comprends lekele wa anmo aleke sham Kabila Joseph un politicien moins un politicien mon tout le monde to wa ba to ta moins un politicien moins ça how même uju kwambele tu es gouverneur lekele ko la décision donc donc gouverneur ou dit parmi ba député influent ba mon kasaye parce que peut-être pas journaliste mais pas député to jini cha kwenze bwa kasaya honorable to jinachi ndianze mo ibam uje chichanza chigala ni mashi chitoka amba tunu mwa bibumba kashi to meme ndingamba wati ngese be mission mu le 7 avril ogwe beshi nchiwa kipeshechi mwana batya bakari benda munjira anye mwana batya tutobikashi kadi umanye kabidi bimba ni musanjira kwambile kumpala kibwaluka iwe mumona ni mfumo aditonga kumpala kwa yeye kuteka gouvernement wendeo wake bi nenze nyo sacré wake bi majorité mo parlement mu terme wa acte ya munda mo assemblée on agit selon le groupe parlementaire même dit président du groupe parlementaire wa IDPS pour la ville nunkwewe ani peshi mu majorité a créé munda monene bonen le moi kwa mani toi élire gouverneur bilibi kenela 12 plus 1 bumutu 24 bantu bo bikala jigu ni basato ba hatala gouverneur kadi est-ce que tu ni mu logique le moi ni bango ni bako abwa ki mu abu du problème al ngwa bukan la nunkwe mu terme wana ni kimba avant wa hatulanka yenda gouverneur to ba avant du hatula gouverneur ba avant du mo ko gouverneur ni bana babu ba mu kwachi bumvo bidi wamba ba mona lumono lo mutu di tumonemu ngai kukwambile noni muntu ikala mwene nyimba to ala franga bicho bakunu usumba conscience kadi bwalu kwa election papa wanyi meme chena mwa kubenga to tetu bon sabe bantu ba badimu akala ba mani muntu vumunemo turi ba juka turi ba mu base yose meme hikala bu ba voter bwalu munemo ba ku passer après bu ba bantu ba di ba élire il fallait kuikala ni 13500 voix bobo ku kula député
mais ya nyandi moi kuikala muheta ba même ko to ka député simel na kabidi mfumo adito nungu hatu libaye mo kuyikumu na bantu abo ndekelo wandekelo na shwe wo muneme wewe mui kwenu mo kweshi bana beno kambele po bugujani mo muyigo no ni ikala waje adi bantu wa chimbe ba kula moteur mo wa franc ni les élections to mule siso kali habu ndekiji banga ju fuyigila njinkwambile noni banga ju lubikila Sarkozy wa shibe ikadafi bwalu vumo mu financer bwa yeye kwenza campagne électorale hadi muntu lo kwenza campagne électorale le député ba muko shimishi kwa to c'est ça inconscience to même njinkwambile munemu na hata $100,000 njinkwambile bwalu bwa njinkwambile bwalu bwa bugole bwalu tutu akule mwino mo kulo kweteo hadi wu ate di mwabewe musomba muganye mandam mu 2006 mulo kuganye makwapo mu 2011 muganye bwashi so vous muteka bantu kukatangeko bantu bumbula mayinenga baheta franga bantu bina babdi ba manoni mbene bisawudi bon so bikela kuni franga ya million ko bias lelo nenu bena kasai ani heshere espace grand kasai nu jinu ye ko election wa monga chimwe no jini nan no udwele menjino ni kala ndienzo bukala kala butuvu tuye kumusoko lelo balone nshima wa mutombo makela balana yi mwaka bang makela mukwabo balana yi mwaka song baloko kukesh ndekela ndeke bisolo ko bijino no kujumwende bishi tuye aye ko election mukana mutu bwalu tuyi discours diep il faut que yanji kote papa chidi donné na shomo de kadima mu ko ambila mu ko se fayde rutem ndekelu wa ko ambi noni seni yeye kay mu kala no autonomie financière ni kala ni difficulté wewe ku makutoka yiko to ambani makutadi ke ngene ni kala ko ko bwani ba teben so OK je vous fais chaque dire honorable tout cas dit gouverneur c'est kana quoi tout cas dit gouverneur nzambi mo ko nzedu sumvana fumwari to ni anga tay campagne ni campagne ale no su di banto ba cha ba gouverneur ba muka sa oriental wewe priorité kai minena yudu mo ku souffler banto abu mo ku redresser ka sai priorité kai on faut le ça jikije ko nani mo 30 secondes ngambi ni mwene ginanga de kasai mu ikala mulu munu lwa Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo ne projet wend ne plan stratégique ikala mwene IDPS muntu eu ikala ni musanshi wa bantu mumenye mwa kusomba na institution yon subidi ya mu province bumu di kuikala assemblée provinciale ni gouvernement provincial badi benda no bumu di muntu ni matenya bidia adi amwa fitaka na muntu di twende matu konsoka di katkena o mashila o matandanga na mashila na muntu ngo muntu wafu udi muvai nungweu ikadi ikala munemeki waba mamwendo abukala ba député kuba nemek kuba bikila boalo jini droit wa kubikila toni session nanshi extraordinaire lo ayi no bwela no ngambile bindi mwa kwenza mwa bakampanda mwa bakansanga bantu batsomba mulu honda lum boalo abamba representant ba peuple jiba ndi mwe bantu ba ngumvu mpindi boalo mutu mu social mutu jinabo lelo eu bantu badi bakeba bintu bitu twamba bintu nini facteur itano idu twamba droit mandoni ya maslo baslo ni ngwa kwehi ni ngwa bena nganye ni ngwa bena nganje manye kudiansho kujonda heshi kuheta mabwa kula bana ba yakoko mukalas ni kuheta ni photo di jala bintu ebi Antoine Félix Oudouendo Biens kakis kadim pindie bwa impact visible priorité wa mukasai bumu mwetu mukasai yem kudimala bichi nzembwa chakumpa baguke bamatanda ne bantu ke babumijum nzembwa idi hatole ni mai adi bubamba badi bakeba bantu bobu ni nzembwa ni mai bwana bujana bwana budiko kubuibiji kunzulula njila yetu ya misoko ya kwetu walika saya kajan clave benga dépendance province do misoko ya kwetu misoko yetu ya kumpenge yeruti diba mani ya dessert agricole bantu bahinga na kujina chana na shimundo wa memo certain paramètre tu diba melelo ni chileje lunchil chilichenza 26 km ya Mumbushimai hadi chileje chijikijanu 26 km ya Mumbushimai badi kwetu kuba kwa kanda badi kubama se bakuchachachi bonso badi bakwina Mumbushimai
Ah oui là, tu es là tu es dans la machine. Hadiba oui le bon so mon bouchemai. Ko tu wa share kutu. Ko tu wa share kutu, chaque de kachena ko kutu. Bien tu bi bloqué. Du faut détailler. Les gens doivent savoir ça. Quand on a dit que tout le a un impact visible. Il y a 145 territoires. Nous avons Hamoualoua 145 territoires. 145 territoires, maintenant une franc, 450 disponibles. Quand 145 territoires, mon Félix, un franc, il dit au moins 10 millions par territoire. Ça doit faire au moins 1 milliard 450. Boalo du moins, il compte la tête nani découpage wa bwenu dikabila mwenze lukaseo boalo bo électorat bo kwenze ku élection ni bona mushindo wanone mpeta bantu bu nkamba dantu musikasanga tuvu mu programme ni institution ya Breton Wood niamba ni bo créer bu province ni province yon suivi que au moins 50 millions par province. Boani bantu bo démarrage bo kumona mfranga ivumu abutoshi katika batu toshi kabla franga ito boalo lobinga aloko lutulenze ka bimpa to kaba to mona kwa teto kuyeto donc adimpili ade baba ni 450 c'est que kudi kushala au moins bitu habiko abubisatu boani territoire c'est dit 1 milliard et demi 1 milliard 600 millions oui boani territoire yonso agwa kufikisha au moins ku 10 millions ako ni di moi ibangika ni mfumo adi tonga ndingamba yeni ngambulu la kabijini kimba dikulu shaka lo babu ba dibenza programme ya mu province to bwalu bako abubina kimba njuko kumbibi manyeto wabi ambi makele ba mwebije bishinoni to meme njumulu wako wa benenshimba neni woko kabeka mwa wa benenshimba mu territoire wakabeka mwa kimba manya kwetu to bien subi prioritaire kwetu kuneko kadi il faut savoir mettre bintu en termes wa ma urgence ni ma priorité tout le monde bon la priorité il dit nani urgence il dit le coup c'est priorité ba manya mushindo wa kwa société civile ba associé ba élu ba associé administration ou de kadi administration mwina wetu udianu mwina wa kala wa matuku wa kabayi ba mumbusha wani kumbushe kwele kumfyamu ki handi ngamba ni kadima wa yaya élection ya présidentielle qui dit important pour le moment on en parlera avec vous il faut commencer par la base mbimpo bumbusha ba administrateur de territoire mbimpo bumbusha ba to ba ko ba développement e wendo banda mfumo wa ditunga ba article 70 so do amba non il reste en fonction jusqu'à l'élection de Honorable Bavonji kwela to sikijila njuma bwana bwalelu tu manyina mwabau madmo ko buni tu mona mshuda tetu kwa yikile musangu wala kumpala tuliba kuna madmo na a province wetu tunanga kwetu twaluja imeji kwetu tu soutenir président Félix Tshisekedi badi bamunyu mulukila ni heta mejimi pa bwana mwambulisha umushindu uvoa ni Aaron kwa tamaboko a Moïse avoir jino kuweka du kwateji Aaron kwateji jiba de pinje bolo na vita obubenda bachimuna kadi moko kwa kuweka vuba chimuna benisane kimushinu comme le président il faut comprendre la Bible balo kabena bimpa weza bwanga wikala msomba ko sekolo fu parce que président Félix est chrétien bimpa ko kala kabidi ko bala Bible bako ko no mwambulishine exemple ya mu Bible titi mwambe titi cha mushomu mukolo seul il ne peut rien faire même Moïse weza malo kafumu akweze byonso umvunya bombo kwa choka okubayela mulu wanyamona mokuchimuna vite kunibena isane baba chimuna bena melek baba chimuna consort donc le président a besoin de l'appui il a besoin de la réunion de tout le monde kwetu kujana kwetu ni tutuluka kuja kwa kula toni halo kwetu mumushindu tuchinga bwana kuikana eyo donc nino la toi skijila il est honorable toi skijila ni tumunanga na musangu wala kumpa musala bibi Memo mwini ya ujokingi da masai. Jumaji akasai wateleka kumbe. Wana mila kwenu nganshi kumbe. Bana betu watele shai. Grana sai nondo mbebilen. Bana betu watele shai. Bali mbulama mjima watele shai. Bali mani baga watele shai. Bana ni baga.
Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kassai.